হ্যালো বাচ্চারা, আজকে আমরা কিছু কালার্স আগে শিখে নিই। চলো, প্রথমে ব্লু কালার, পিঙ্ক কালার, রেড কালার, অরেঞ্জ কালার, ভায়োলেট কালার, গ্রিন কালার, প্যারট গ্রিন, ইয়েলো কালার। তো চলো শুরু করি। প্রথমে A. This is A. A. Now এটা এখানে রেখে দাও। A. Next কি? B. Standing line, curved line. Now it is B. Pink color. Now C. C की color? Red color. Red. A red. C की color? Red. Now এটা এখানে বসিয়ে দাও। C. Next D. এটা কি? ডি। তো চলো ডি লিখে ফেলো। ডি। ডি কি কালার? রেড কালার। ওকে, নেক্সট ই। ই লিখে ফেলো। অরেঞ্জ কালার। অরেঞ্জ। ই। ই কি কালার? orange color, orange. Okay, next orange color. Now আমরা এখন স্মল লেটারের এ লিখব। হ্যাঁ, তো চলো শুরু করি। এ। নেক্সট পিঙ্ক কালার। বি। Next red color. Red. C. Next also red color. Red color. Okay. D. Small letter D. Okay. Next orange color. Small letter E. Okay.